बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन काम, रात गए पाकिस्तान पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला हुआ है। पिछली खबर वीडियो में आपको ये खबर दी गई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से मौसर कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और भारत एक मरतबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में मसरूफ़ अमल है। अब जरा आप खबर जनाब सुन लीजिए कि भारतीय फौजें इस वक्त बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस हवाले से कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है और फिर पाकिस्तान पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला जिसमें शहादतों की इतला सामने आ रही हैं और ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर हुई हैं और पाकिस्तान ने दूसरी साइड पर कितनी हलाकतें की हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि कौन कौन से मकामात पर इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। जनाब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर बात करना बहुत जरूरी है कि वहां पर इस वक्त जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पिछले 48 घंटों में ये दूसरा और तीसरा बड़ा हमला कह लें तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले ये खबर आई है कि किन किन मुकामात पर जंग छिड़ी है। बस्ती कुरम का ये इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन वहां पर झड़पें हुई हैं और 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। फायरिंग से एहलकार भी शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान वाली साइड पर शहादतों की इतलात आ रही हैं कि 2 एहलकार वहां पर हमारे भी शहीद हुए। राय के मुताबिक कुरम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिस पर फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 2 को जख्मी कर दिया है। फायरिंग के तबादले में हमारे 2 जवान शहीद हुए और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके फौरी तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उसको भी शुरू कर दिया है। महमद के इलाके से खबर आई कि वहां पर पाक अफगान फौज के दरमियान शदीद जंग शुरू हुई, जिसमें 1 फौजी हमारा शहीद हुआ और 6 एफसी के एहलकार जख्मी हुए। और उसके अलावा जरा आप ये भी खबर सुन ले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले कुरम में जंग छिड़ती है, पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला होता है। अब कुरम पर फिर अब ये खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर टारगेटेड ऑपरेशन किया है। फितना अल ख्वारिज टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल किया है। 10 के करीब दहशतगर्दों की इतलात वहां से आ रही हैं कि 10 के करीब लाशें वहां पर बिछाई गई हैं और टीटीपी के 10 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए हैं और ऑपरेशन अभी तक वहां पर जारी और सारी है। यानी कि बड़ी तादाद के अंदर पहले ये दहशतगर्दों ने पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो अटैक किया है। कुरम, अब जरा बन्नू की खबर भी आपको देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये खबर जो है वो सुन लें कि दत्ता खैल के एरिया नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी के खारजियों ने ड्रोन अटैक किया सिविलियंस आबादियों के ऊपर। सिविल आबादी पर ड्रोन अटैक हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में और टीटीपी के दहशतगर्दों ने ये स्ट्राइक की है। एक शॉप के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ और अटैक के अंदर तकरीबन 15 के करीब जो है वो जवान हमारे जो है वो जख्मी हुए हैं और उसमें औरतें भी शामिल हैं। और उसके अलावा जो खलीफा गुल नवाज हॉस्पिटल है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर उन लोगों को वहां पर ले गई है। ये बन्नू नॉर्थ वजीरिस्तान से आपको खबर दे रहा हूं। आगे सुने जनाब, ये कमांडर मूसा, कमांडर लंबे, कमांडर अहमद और उसके साथ 4 अफगानी दहशतगर्द जो हैं वो भी बन्नू के इलाके में मारे गए हैं। ये 4 बड़े कमांडर्स जो हैं उनको भी जहन्नुम हासिल किया गया और इनसे ये लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा आईईडी ब्लास्ट मरकज के अंदर करने जा रहे थे, लेकिन अब ये मारे गए हैं। इनके जो हाइड आउट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये वाइप ऑपरेशन जो है, वाइप आउट ऑपरेशन, उसको भी मुकम्मल तौर पर वहां पर शुरू कर दिया गया है। ये मुख्तलिफ किस्म के इलाके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर जहां पर सूरत हाल इस वक्त संगीन होती चली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चेक पोस्टों के ऊपर हमले तवातुर से हो रहे हैं, लेकिन ड्रोन अटैक यहां तक हो रहे हैं, सिविल आबादियों को भी इस हवाले से निशाना बनाया जा रहा है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि तालिबान जो है वो किस कदर खौफनाक तरीन जंग उन्होंने पाकिस्तान के शहरों के अंदर छेड़ कर रख दी है। ये बहुत खौफनाक किस्म की जंग है कि अब बन्नू, उसके अलावा नॉर्थ वजीरिस्तान हो, कुरम का इलाका हो, मेमत का इलाका हो या दीगर इलाके हों केपीके में, वहां पर इस सिक्योरिटी जो है वो रिस्क डिक्लेयर हो चुकी है और हो सकता है
کہ اب وفاقی حکومت جو ہے KPK کے اندر کوئی گورنر راج جو ہے وہ لگا دے. وہ سیکورٹی رسک کی بنیاد پر گورنر راج نہیں ہوا, وہ تو پولیٹیکل ان کی جو ہے وہ گین انہوں نے حاصل کرنا ہے, KPK سے جو ہے وہ PTI کا صفایا کرنا ہے. اور کل کا دن بہت اہم ہو چکا ہے کہ کل اگر اڈیالہ جیل میں کچھ ایسی ویسی ایکٹیویٹی ہوئی اور وہاں پر خوفناک قسم کا آپ کو تصادم ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا, تو اس سے نظر آ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن KPK میں سیکورٹی کی صورتحال اس وقت بہت نازک ترین موڑ کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اب دوسری جانب بھارتی فوج جو ہے وہ بارڈرز پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے, اور کون کون سے مقامات ہیں اور پاکستان پر کس طرح سے بھارتی فوج جو ہے وہ اس سے جڑ توڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو انڈین میڈیا کی خبر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی دی کہ انڈین میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان نے LOC اور جو پونچھ کا علاقہ ہے کشمیر والی سائٹ پر, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے لینڈ مائنز کو جو ہے بلاسٹ کیا ہے, وہاں پر جو ہے فورسٹ کے اندر آگ لگا دی ہے, اور پھر 3 بار پاکستان نے انفلٹریشن اٹیمپٹ کی, اپنے فوجیوں کو ہمارے حدود میں داخل کرنے کی کوشش کی. بالاکوٹ, کرشنا گھاٹی اور مندار سیکٹرز کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ وہاں پر فینسنگ اور سینسرز کو ڈیمیج کرنے کی پاکستان کی فوج نے کوشش کی. اب جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں ان کی جانب سے ایک خبر کنفرم کی گئی ہے, اور سیکورٹی ذرائع کا اس پر موقف سامنے آ چکا ہے. بھارتی فوجیں بارڈرز پر کیسے پہنچی ہیں کہ انڈیا کی آرمی نے یہ بتایا گیا کہ بالاکوٹ سیکٹر کے اندر خود ملٹیپل لینڈ مائنز پر دھماکہ کیا ہے, اور اس کا الزام انہوں نے پاکستان پر لگا دیا. کہ بالاکوٹ کے اوپر یہ بڑی عام خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو فورسٹ فائر ہے LOC کے اوپر وہ بھی انہوں نے چھڑا ہے, اور جس کے بعد پاکستان کی فوجیں بھی اس وقت ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں. یہ بالاکوٹ سے خبر دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی سورسز ہیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انڈیا کی فوجیں کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کر سکتی ہے. اس کے لیے ان کی فوجیں ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں. ہماری فوجیں بھی کشمیر بارڈر پر LOC کے اوپر اس ریڈ الرٹ پر ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو اٹیک ہے پہلے مائن بلاسٹ سے شروع کیا, اور اس کے بعد فورسٹ فائر ہوئے, وہاں پر جو LOC کے اوپر آگ لگ چکی ہے, اس کا الزام پاکستان پر لگا کر بھارت کی فوج جو ہے وہ اس وقت خوفناک قسم کا آپریشن لانچ کر سکتی ہے, اور پاکستان ان کی ہر قسم کی موومنٹس کو آبزرو کر رہا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ غیر معمولی نقل و حرکت اس وقت کشمیر بارڈر کے اوپر LOC کے اوپر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ کی تیاری کر رہا ہے. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ بھارت نے اس وقت پاکستان کے خلاف 2.5 فرنٹ جو ہیں وہ کھول دیے ہیں. پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر پاک افغان بارڈر پر بھی کشیدگی بڑھی ہے, طالبان کی طرف سے پاکستان پر حملے ہوتے ہیں, چیک پوسٹوں پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے, سویلین آبادیوں کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ادھر سے جو کشمیر والا بارڈر ہے وہاں پر لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجوں نے ٹینشنز مزید رائز کر دی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بطور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آرمی چیف آصف منیر کے لیے کہ ان کا آج پہلا دن چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر, اور پھر آج انہوں نے بھارت کو بھی دھمکی دی کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی بڑا مس ایڈونچر کریں گے اور آپ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے, ہم آپ کو بھرپور قسم کا جواب دیں گے. انہوں نے افغان طالبان رجیم کو بھی یہ جو بڑا کیٹیگوریکلی میسج جو ہے پہنچا دیا ہے کہ یا تو آپ کو پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا یا آپ کو TTP اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو چوز کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ ان کو چوز کرتے ہیں پھر پاکستان آپ کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے گا. تو یہ تفصیلات ہیں جو بڑی امپورٹنٹ تھی, جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس پہ لازمی ہے لکھنے والا نگہبان. پاکستان زندہ باد.